And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Yendo un poco adelante, se pastró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Otra fue, y ora por la segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. And he left them and went away again, and prayed the third time, saying the same words. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Then cometh he to his disciples, and saying to them, Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Entonces vino a sus discípulos, y les dijo, dormid ya, y descansad. Y aquí ha llegado ahora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that do betray me. Levantaos, vamos vir, si acerca el que me entrega. And while yet he spoke, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the elders of the people. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he, hold him fast. Y aquel le entregaba el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. And forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master, and kissed him. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, Maestro, y le besó. And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echarán mano
a Jesús, y le prendieron. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant on the high priest, and smote off his ear. Pero un de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, y hiriendo a un siervo de sumo sacerdote, le quitó la oreja. Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into its place, for all that they take the sword shall perish with the sword. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? But how then shall the scriptures be fulfilled that it must be? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me. En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros encenado en el templo, y no me prendisteis. But all of this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. And they that laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with the servants to see the end. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio de sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Now the chief priests and elders and the council sought false witnesses against Jesus to put him to death. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. But found none. Ye, though many false witnesses came, ye found they none. And the last came 2 false witnesses. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vieron 2 testigos falsos. And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God and build it in 3 days. Que dieran, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
And the high priest arose and said unto him, Answerest thou nothing? What is it which these witnesses against thee? Y levantóse y sumo sacerdote le dijo, No respondes nada, que testifican estos contra ti. But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, y el Hijo de Dios. Jesus said unto him, Thou hast said, nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Jesús le dijo, Tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Then the high priest rent his clothes, saying, He has spoken blasphemy. What further need have we of witnesses? Behold, now he hath heard his blasphemy. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. What think ye? They answered and said, He is guilty of death. ¿Qué os parece? Y respondió ellos dejarán estrío de muerte. Then did they spit in his face and buffeted him, and others smote him with the palms of their hands. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otras le obedecían, saying, Prophesy unto us, thou Christ, who is that smote thee? Diciendo, Profetizano Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Now Peter sat without in the palace, and a damsel came up to him, saying, Thou also was with Jesus of Galilee. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest. Mas el negó delante de todos, diciendo, No sé lo que dices. And when he was going out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth. Saliendo él a la puerta, le vio otro, y dijo a los que estaban allí, También estaba con Jesús el Nazareno. And again he denied with an oath, I do not know the man. Pero el negro otra vez con juramento, No conozco al hombre. And after a while came unto him that they stood by, and said unto Peter, Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, Verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar descubre. Then he began to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew. Entonces él comenzó a maldecir y jura, No conozco al hombre. Y enseguida cantó
el gallo. And Peter remembered the words of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out and wept bitterly. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, llora amargamente.